Phalnogo Chamung Shamla Thangani gas cylinder Hornaga Ibelano among Simang Shaka Omorpur Birkonjo Gram Ponche Shaltang para Amsayo Padimungu Shamanka Birkonjo Shaltang para Amsani Sujit Debnat Mugi Khoroksha Phalnogo Chamung Shamla Thangani Achumsa gas cylinder Hornang Zaka Hani by Sujit Debnat gas Patar Kigai Mani Fiaba Azarobin Yago Hornaka Azarano Sujit Nihi Chirikogi Kapke Amsani Lokrok Broken Nogotagi Horbotani Chaitoka Fiaba Horbotani Mandia Yagolo Omorpur Horbotani Tangbidana Koktuma Roholaika Nokfangni bukakti eba sujitni hik songita debnani bukakti sajaga horbuthani tangbidini briderno puilabo wairewai kol khlaika fiaba kol habria paithago wairewai chaitongmuni bisingtei borbai kerengmanfro fiaba jorabo sokbayama bai obahaike patibong pateui thangka amsini lokroni sumungka obahaike tomungno horbuthani tangbidini sakthar mongkri hike tongko songtone lokrokni thinang eba kotor patimong pateui thangke thinang rogo bahai engnai belno sumung kotor ওই এগরোলের দোকান দেওয়ানোর লেগে পাতি বানাইতেছিল পাতি বানাইতেছে পরে হঠাৎ করে একটা শব্দ হয়েছে এসে একদম আগুনটা সিলিন্ডারের মুখের মধ্যে গেছে সিলিন্ডারের মুখে দেয় পরে দাদা করে আগুন জ্বলতেছে না এমনিতে ক্ষয় করতেছে না ওই হেয়ার মানে আমার হাজব্যান্ডের হাত ফিরে গেছে আচ্ছা ফায়ার সার্ভিসে কি ফোন করা হয়েছিল লোকে হ্যাঁ ফোন করা হয়েছে কিন্তু তারা অনেক পরে আইছে লোক তারা মনে 10-15-20 মিনিট পরে আইছে এত দেরি তাইলে আমার সব হ্যাঁ হাত ফিরে সিলিন্ডার আগুনের সিলিন্ডার নিয়ে জমিতে ফেলাইছে নাহলে তো সব ফিরে দিলি লোক সিলিন্ডার ব্রাস্ট হয়ে দিলি লোক হ্যাঁ হাতটা ফিরে নিয়ে সিলিন্ডার নিয়ে খেতে ফেলাইছে ও তাইলে তারা আইতে একটু দেরি করছে তারা লগ আইছে না যে জায়গাতে আগুন লাগছে বাড়ির মালিকের নাম কি সুজিত দেবনাথ Phalnogo Jewelers ni Dhanteras Dan Samriddhi Dhanteras ni bagui 3rd November ni simi 14 November jora tongnai shepkaham khaikalaimung tei sokat joto manei paimani logiwo tongnai rangsak ni puisa abono kare bo joto manei paimani logiwo sokat bo tongnai Megala kidrowo 40 gram ni rangsak ni kanmanei Delila kidro khe kaitham rangsak ni puisa Hirani kanmanei ni bainao 100% khaiklaimung tei rangsak ni kanmanei ni bainao khe 25% khaiklaimung Hirani kanmanei paimani bumper lucky draw khe Malaysia o thangnani trip rwjaknai Kecham kanmanei no slai ketal hallmark gnang rangsak painani sepkaham rwjaknai Dhanteras Dan Samriddhi jotoni nogono pohor ke chungsai tongthung Tripurani joto lokurongno no Dhanteras Dan Samriddhi ni bagui kha kaham yafaro Phalnogo Jewelers nini slide teibo khachu मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेबा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लोकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय
কাঠি জাংশন। আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ, কাঠি রোল, রুমালি রোল, সুরমা রোল, বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে। আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন, নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল, বিজয় কুমার চমুনি, আগরতলা, ওয়েস্ট ত্রিপুরা। আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এক্ষুনি যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে। My Chota School, run by Maple Foundation. We provide pre-nursery, nursery, LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice. Indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekino koktumak kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimung tuyei clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano aragya da complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal longno khobai dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke aragya the complete homeo health solution by kurangi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir.